السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله في هذا اللقاء الثاني الذي نتحدث فيه عن الخشوع في الصلاة. ومن غير مقدمات ندخل في الموضوع. يقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي فاز المصدقون بالله وبرسوله العاملون بشرعه. وذكر بعد ذلك صفاتهم، فكانت أول صفة من صفاتهم أنهم خاشعون في صلاتهم، يقبلون عليها بقلوبهم وتسكن فيها جوارحهم. وفي صحيح مسلم أن عثمان رضي الله عنه دعا بطهور، هذا الطهور يعني دعا بماء ليتوضأ به، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة من الكبائر. ففي الصلاة إقبال القلب على الله تعالى وحضوره بكليته بين يديه. والله عز وجل خلق هذا النوع الإنساني لنفسه واختصه له، وخلق له كل شيء، وجعل سبحانه وتعالى الصلاة سببا موصلا إلى قربه ومناجاته ومحبته والأنس به. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali Fadilatul Syekh membuat dalam muqaddimah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bersaksi atas keesaan Allah dan juga kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membacakan ayat-ayat tentang wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, dan juga kita agar selalu berkata baik. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'du, beliau kembali mengikrarkan, menetapkan bahwa sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk hanyalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengucapkan kepada kita, ayyuhal ikhwa wal akhwat, saudaraku dan saudariku semua, beliau mengucapkan selamat datang kepada antum dalam pertemuan kedua malam ini, yang insyaallah taala kita akan berbicara pada kali ini tentang al-khusyu' fi shalah, yaitu tentang khusyuk di dalam salat kita. Untuk
permasalahan ini langsung saja kata beliau kita membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya pasti telah beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang beriman yang bagaimana, yaitu mereka-mereka yang khusyuk di dalam salat mereka. Artinya ayat ini bahwa telah beruntunglah mereka-mereka yang membenarkan Allah, membenarkan Rasulnya, lalu mengamalkan syariatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mereka. Maka di antara sifat yang paling menjelma, yang paling utama pada mereka, yaitu khusyuk di dalam salat mereka. Mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati mereka, dan juga mereka tenang tubuh mereka di hadapan keharibaannya. Di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari jalan Utsman, pernah suatu ketika Utsman radhiyallahu anhu meminta air untuk berwudu. Maka beliau mengatakan setelah berwudu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallam bersabda, yaqulu ma min imri'in muslimin, tidaklah ada seorang muslim tahduruhu salatun maktubah, lalu masuk waktu salat waktu yang diwajibkan, fayuhsinu wudu'aha, lalu dia memperbaiki menyempurnakan wudunya, wa khusyu'aha wa ruku'aha, kemudian dia memperbaiki khusyuk dan rukuk di dalam salatnya, illa kanat kafaratan lima qablaha, kecuali salat tersebut menjadi pengampun, penghapus dosa-dosa sebelumnya, minadz-dzunub ma lam yu'ti kabirah, selama dia tidak melakukan dosa besar. Yang demikian itu adalah ad-dahru kulluh, yaitu kesalahan seluruh tahun yang lalu, selama sepanjang tahun. Maka ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, di dalam salat itu adalah betul-betul ada iqbal, berhadapan, berduaan dengan Allah, menghadirkan keseluruhan dirinya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan jenis manusia yang seperti itu untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Allah khususkan, spesialkan mereka untuknya. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan semua yang ada untuk orang-orang seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan salat sebagai sebab yang menghubungkan antara dia, antara hamba dan kedekatan dengannya, bermunajat, berdua-duaan dengannya, kemudian menyampaikan dia kepada cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. أيها الإخوة والأخوات، ما بين الصلاتين تحدث للعبد الغفلة والجفوة والإعراض والزلات والخطايا، فيبعده ذلك عن ربه وينحيه عن قربه، ويصير كأنه أجنبي عن العبودية، ليس من جملة العبيد. وربما ألقى بيده إلى أسر الشيطان فأسره وغله وقيده وسجنه في سجن نفسه وهواه، فحظه ضيق الصدر ومعالجة الهموم والغموم والأحزان والحسرات، ولا يدري السبب في ذلك. فاقتضت حكمة ربه الرحيم الودود أن جعل له من عبوديته عبودية جامعة مختلفة الأجزاء والحالات فيها كل خير للعبد. Para ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, di antara sela-sela waktu salat 5 waktu itu tentu terjadi kelalaian pada seorang hamba.
bisa jadi terjadi padanya berpaling, melakukan ketergelinciran, kesalahan-kesalahan, sehingga menjauhkan seorang hamba tersebut dari Rabb-nya, menjauhkan dia dari kedekatan dengannya, sehingga menjadikan hamba tersebut seolah-olah dia adalah yakni ajnabi, orang asing daripada penghambaan itu sendiri, sehingga dia tidak termasuk lagi orang-orang yang budak ataupun hamba bagi Rabb-nya. Bahkan bisa jadi di sela-sela salat tersebut seorang hamba tersebut menyerahkan dirinya kepada syaitan sehingga dia menjadi tawanannya. Maka syaitan pun mengikatnya, kemudian memenjarakannya, yaitu dalam penjara hawa nafsu dan keinginannya. Maka apa yang terjadi baginya kalau sudah seperti itu? Hadzuhu, nasibnya hanyalah dada yang sempit. Kemudian selalu ingin mengobati kesedihannya, mengobati yakni suka dan duka yang ada dalam hatinya, dan dia tidak tahu kenapa ini, kenapa saya seperti ini. Maka disitulah nampak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kasih sayang dan maha lembut. Allah jadikan bagi hamba itu suatu penghambaan ubudiyah dengan penghambaan yang sangat mencakup. Mukhtalifatul ajza, poin per poin salat itu memang berbeda-beda dan keadaannya berbeda-beda, berdiri, sujud dan seterusnya. Akan tetapi terkandung dalam setiap bagian salat itu semua bentuk kebaikan bagi hamba tersebut. سمعنا في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فأحسن وضوءها. الوضوء هو غسل أعضاء مخصوصة للدخول في الصلاة، وهذا الوضوء يتطهر العبد به من الأوساخ ويقدم على ربه متطهرا. والوضوء أيها الإخوة والأخوات له ظاهر وباطن. فظاهره طهارة البدن وأعضاء العبادة، وباطنه وسره طهارة القلب من أوساخه وهي الذنوب والمعاصي بالتوبة. ولهذا يقرن سبحانه وتعالى بين التوبة والطهارة في قوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي إن الله يحب عباده المكثرين من الاستغفار والتوبة، ويحب عباده المتطهرين الذين يبتعدون عن الفواحش والأقذار. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمتطهر بعد فراغه من الوضوء أن يتشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. فكمل الله سبحانه وتعالى للعبد مراتب العبودية والطهارة باطنا وظاهرا. فإنه بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يتطهر من الشرك
وبالتوبة يتطهر من الذنوب، اللهم اجعلني من التوابين. وبالماء يتطهر من الأوساخ الظاهرة. فشرع أكمل مراتب الطهارة قبل الدخول على الله عز وجل والوقوف بين يديه، فلما طهر ظاهرا وباطنا أذن له بالدخول عليه وبالقيام بين يديه وبمجيئه إلى داره أي المسجد ومحل عبادته. Ikhwani dan akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barusan saja kita mendengarkan tadi hadis Utsman radhiyallahu an bahwa Nabi SAW mengatakan tidaklah seorang muslim yang apabila masuk waktu salat maka dia memperbaiki wudunya dan khusyuknya dan rukuknya dan seterusnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya yang telah lalu. Hal itu menjadi pengampun dosa yang telah lalu. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita sebelum salat yaitu wudu. Wudu itu adalah mencuci anggota tubuh yang tertentu telah ditentukan syariat. Maka di dalam wudu itu sendiri terkandung hikmah-hikmah, yaitu diantaranya dengan wudu tersebut seorang hamba yatatahhar, bersuci dari hal-hal yang kotor, membersihkan dirinya dari yang kotor, kemudian dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, bersih. Oleh karena itu wudu itu mempunyai zahir dan batin. Zahir daripada wudu tersebut sucinya anggota tubuh, kemudian sucinya anggota ibadah. Adapun batin yang ada, bagian batin atau rahasia yang ada pada wudu adalah sucinya hati daripada kotoran-kotorannya, yaitu dosa dan maksiat dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan antara taubat dan bersuci di dalam firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang melakukan dan orang-orang yang mensucikan diri. Arti ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang banyak beristighfar, banyak bertaubat, dan mencintai hamba-hambanya yang bersuci, yaitu mereka-mereka yang menjauhi dosa-dosa, perbuatan-perbuatan keji dan dosa dan hal-hal yang buruk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan bagi orang yang mutatahhir, orang yang bersuci, berwudu, setelah selesai daripadanya untuk mengucapkan persaksian yaitu syahadah, yaitu mengucapkan yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian mengucapkan Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikanlah aku termasuk hambamu yang bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan pula aku ya Allah termasuk hambamu yang suci, hambamu yang suci. Di dalam Sahih Muslim hadis dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min," apabila seorang hamba yang muslim atau mukmin berwudu, faghassala wajhah, lalu dia mencuci mukanya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma', maka keluarlah seluruh dosa-dosa dari wajahnya, yakni dosa-dosa yang dia memandang dengan kedua matanya dengan air tersebut, au ma'a akhir qatratin minal ma', ataupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau keluar bersama yakni tetesan-tetesan terakhir daripada air wudu muka itu. Fa idza ghassala yadayhi,
ketika dia mencuci kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma', maka keluarlah dari kedua tangan tersebut seluruh dosa-dosa yang dia pegang dengan kedua tangannya bersama air tersebut, ataupun bersama tetesan-tetesan air yang ada akhir dari tangannya. Apabila fa'idha ghasala rijlaih, apabila seorang yang wudu mencuci kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma', maka keluarlah seluruh dosa-dosa yang dilakukan kedua kakinya yang dia pakai untuk berjalan bersama keluarnya air ataupun tetesan terakhir air wudu dari kakinya, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sehingga hamba tersebut yang berwudu itu keluar daripadanya dalam keadaan bersih daripada dosa-dosa. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan baginya tingkatan-tingkatan ubudiyah serta tingkatan taharah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan baginya yaitu kesucian batin yang dan zahir, maka dia bersyahadat, yatasyahad dengan ucapannya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Maka dengan demikian dia suci daripada kesyirikan. Kemudian wabit taubati, kemudian dengan taubatnya kepada Allah, maka dia suci daripada dosa-dosa. Kemudian dengan air wuduknya dia pun bersih daripada kotoran-kotoran yang nampak. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan yakni tingkatan taharah yang paling sempurna sebelum hamba tersebut bertemu dengan Rabb-Nya tabaraka wa taala, sebelum berdiri di hadapan keharibaannya. Ketika hamba tersebut telah suci zahir dan batin, maka barulah Allah mengizinkan bagi hamba tersebut masuk kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan keagungannya. Maka Allah terima dia masuk, yakni kedatangannya ke dalam rumahnya, yakni masjid-masjid Allah, kemudian ke tempat-tempat ibadah kepadanya. بعد أن ينتهي العبد من الوضوء فإنه يستقبل القبلة، يستقبل القبلة بوجهه، ويستقبل الله تعالى بقلبه، وهو يقوم بين يدي ربه سبحانه وتعالى مقام الذليل الخاضع المسكين المستعطف لسيده، وألقى بيديه مسلما مستسلما ناكس الرأس خاشع القلب مطرق الطرف، لا يلتفت قلبه عنه ولا طرفه يمنة ولا يسرة، بل قد توجه بقلبه كله إليه وأقبل بكليته عليه، ثم كبره بالتعظيم والإجلال يقول الله أكبر، ووافق قلبه في التكبير لسانه، فكان الله أكبر في قلبه من كل شيء، وصدق هذا التكبير بأنه لم يكن في قلبه شيء أكبر من الله تعالى يشغله عنه، فإذا اشتغل عن الله عز وجل بغيره وكان ما اشتغل به هو أهم عنده من الله تعالى كان تكبيره بلسانه دون قلبه. فالتكبير فقوله الله أكبر تتضمن أنه أكبر من كل شيء وأجل وأعظم وأعز وأقوى وأقدر وأعلم وأحكم. فالتكبير يخرجه من لبس رداء التكبر المنافي للعبودية، ويمنعه من التفات قلبه إلى غير الله عز وجل. فإذا كان الله تعالى عنده وفي قلبه أكبر من كل شيء
منعه حق قوله الله أكبر والقيام بعبودية التكبير عن هاتين الآفتين التكبر والتفات القلب إلى غير الله عز وجل اللتين هما من أعظم الحجب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. Ikhwani dan akhwati fillah rahimakumullah, setelah hamba tersebut selesai daripada wudunya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba untuk menghadap kiblat, yaitu Baitul Haram dengan wajahnya. Kemudian dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Agar apa? Agar dia terlepas dari seluruh yakni apa saja yang membuat dia berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdiri di hadapan kehadirannya, yaitu dengan maqam dzalil, dalam posisi menghambakan, menghinakan diri, tunduk, miskin di hadapan Allah, mengharap yakni kelembutan daripada Tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun menyerahkan dirinya di hadapan Allah, musalliman mustasliman, dalam keadaan berserah diri, yakni menyerah, dalam keadaan menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-Nya, hati yang khusyuk kepada Rabb-Nya. Sementara dia adalah hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Tidak ada pandangannya ke kiri dan ke kanan. Akan tetapi seluruh hatinya telah tertuju semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga dengan seluruh anggota tubuhnya. Kemudian seorang hamba tersebut setelah itu bertakbir, mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, Allahu Akbar, Allah yang paling besar, Allah yang maha besar dari segala-galanya. Maka hatinya dan lisannya sama-sama bertakbir mengagungkan Rabb-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya adalah zat yang paling besar dari segala semuanya. Tidak ada yang lebih besar dari Allah lagi. Kemudian takbir dengan lisan tersebut, maka dia benarkan bahwa memang di dalam hatinya tidak ada sesuatu pun yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat dia sibuk dengannya. Oleh karena itu, apabila seseorang tersebut sibuk daripada Allah Subhanahu wa taala dengan memikirkan yang lain, maka berarti dia telah menjadikan sesuatu yang dia pikirkan, yang dia sibukkan dengannya, itu lebih penting bagi dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka takbir seperti ini adalah hanya takbir dengan lisan, dengan lidah saja, bukan takbir dengan hati. Oleh karena itu, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, terkandung di dalamnya bahwa Allah itu adalah akbaru min kulli syai', lebih agung, lebih besar dari semua, segala-galanya lebih besar, lebih tinggi, lebih agung, lebih kuat, lebih mampu, lebih mengetahui, dan lebih bijaksana. Itulah makna Allahu Akbar. Kemudian ikhwatal iman, takbir dengan takbir tersebut mengeluarkan seorang hamba daripada pakaian kesombongan yang memang yakni berlawanan dengan ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Dan juga takbir itu menghalanginya daripada yakni menghalangi hatinya daripada menoleh kepada selain Allah Jalla wa Ala. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala di sisinya dan di dalam hatinya lebih besar dari segala sesuatu, itulah yang apabila memang Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya lebih besar dari segala sesuatu, itulah yakni menghalanginya, itulah yang membuat dia yakni perkataan Allahu Akbar itu
melaksanakan ubudiyah dan takbir daripada dua penyakit. Apabila seorang mengucapkan membesarkan Allah dalam hatinya dan lisannya, itulah yang menghalangi dia dari dua penyakit besar. Yang pertama penyakit al-kibir, takabbur, itu sombong. Dan yang kedua menoleh, hati yang menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua penyakit ini adalah merupakan dinding pembatas terbesar antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. بعد أن يدخل المسلم في صلاته ويكبر يقول الله أكبر، يبدأ بدعاء الاستفتاح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح بأكثر من دعاء، فالمسلم يحفظ هذه الأدعية، مرة يقول هذا الدعاء ومرة يقول هذا الدعاء. من أقصر هذه الأدعية ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وتعالى جدك أي على جلالك وعظمتك. سبحانك اللهم وبحمدك، هنا العبد لما يقولها لابد أن يتفكر في كل كلمة وفي كل ما يقول، وأن يتعقلها بقلبه. فأنت لما تقول سبحان الله وبحمدك وأنت لا تعرف معناها، مثل لما تقول سبحان الله وبحمدك وأنت تعرف معناها، ومثل من يتفكر فيها طبعا يختلف. فالذي يتفكر فيها ويكون قلبه حاضرا، هذا المقصود من الخشوع في الصلاة، أن يحضر قلبك الصلاة من أولها إلى آخرها. فالآن الله أكبر تستحضر هذه المعاني التي قلناها بأن الله أكبر وأعظم وأجل من كل شيء سبحانه وتعالى. الآن دعاء الاستفتاح هو كالمقدمة يتقدم بها العبد ويحيي بها ربه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أي أنزه الله تعالى عن كل العيوب والنقائص، وبحمدك أثني عليه بما هو أهله. فإذا قالها العبد فقد خرج عن الغفلة التي هي حجاب أيضا بينه وبين الله عز وجل. وسبحان الله تتكرر معنا كثيرا، يقولها المسلم في دعاء الاستفتاح، يقول سبحان ربي العظيم، يقول سبحان ربي الأعلى في السجود. إذا انتهى من صلاته فإنه يقول سبحان الله 33 مرة. في أذكار الصباح والمساء يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة إلى غير ذلك. فيتكرر معنا كثيرا قول سبحان الله، فلا بد أن تفهم هذا المعنى. ولذلك وهذا بعد الصلاة نرى البعض يسبح يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا خطأ. قل سبحان الله، سبحان الله أي وأنت تقولها أنزه الله سبحانه وتعالى عن كل العيوب والنقائص. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هكذا يكون غذاء القلب، وهكذا تكون العبادة عبادة. في وقت العبادة لا تنشغل بغيرها. البعض منا أو أغلبنا أو كلنا إذا أراد أن يصلي وكان عنده عمل أو يريد أن يذهب إلى مكان، فإنه يصلي الصلاة يقول نستريح نؤدي هذا الفرض، فيؤدي الصلاة بسرعة. هل هذا هو المقصود؟ هل نحن لما نفعل هذا الفعل نكون فعلا عبدنا الله حق عبادته؟ سنعرف من خلال ما سنشرحه في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. فإذا كما قلت دعاء الاستفتاح في بداية الصلاة إنما هو
تحية وثناء على الله سبحانه وتعالى يخاطب به العبد ملك الملوك عند الدخول عليه تعظيما له وتمجيدا ومقدمة بين يدي حاجته. فكان في هذا الثناء من أدب العبودية ما يستجلب به إقباله عليه ورضاه عنه سبحانه وتعالى وإسعافه بحوائجه. Ikhwani dan akhwati fillah rahimakumullah. Maka setelah hamba tersebut yakni bertakbir, dia masuk dalam salatnya mengucapkan Allahu Akbar, maka mulailah seorang hamba membaca doa iftitah. Maka doa iftitah lebih dari satu, banyak sekali riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara doa iftitah yang pendek, tentunya doa iftitah ini seharusnya kita menghafalnya, bergantian kita baca. Terkadang doa ini, terkadang doa itu. Maka di antara doa iftitah yang paling pendek, yaitu sebagaimana diriwayatkan Aisyah, bahwa Nabi Rasulullah SAW membaca Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan segala pujian milikmu, wa tabarakasmuk, maha berkah namamu, maha tinggi yakni kemuliaanmu, dan tidak ada sesembahan selainmu. Oleh karena itu hendaklah semestinya seorang hamba memikirkan setiap ucapan-ucapan yang dia sebutkan. Maka beda antara orang mereka yang sholat memikirkan makna-makna yang dia ucapkan dan dia memahaminya dengan mereka yang tidak. Oleh karena itu hendaklah seorang hamba di dalam sholatnya menghadirkan hatinya di dalam sholat. Itulah makna khusyuk dalam sholat itu. Dia tahu mengucapkan apa dan memahami apa yang dia ucapkan. Itulah dia hakikat khusyuk dalam salat itu sendiri. Oleh karena itu, ketika seorang hamba mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu ya Rabb. Ini artinya hamba tersebut telah mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Berarti dia telah memuji-muji Allah Subhanahu wa taala yang memang itu adalah haknya. Maka hamba tersebut keluarlah dia daripada kelalaian yang merupakan sitar pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala juga. Maka subhanallah, pensucian kepada Allah ini sebenarnya adalah berulang-ulang kali pada kita membacanya. Ketika kita sujud mengucapkan subhana rabbiyal azim, ketika kita sujud subhana rabbiyal a'la, berulang-ulang. Bahkan di dalam salat kita mengucapkan tasbih 33 kali, subhanallah, subhanallah. Oleh karena itu hendaklah seorang hamba memikirkan makna-makna dari ini semua. Jangan sampai dia berzikir itu mengucapkan subhanallah, 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 hakada. Akan tetapi hendaklah dia mengucapkan subhanallah, subhanallah, sembari menghayati maknanya, maha suci engkau ya Allah dari segala kekurangan. Haruslah pelan-pelan. Jadi kata beliau, kebanyakan yang terjadi pada kita adalah, atau mungkin semua kita, wallahu musta'an, kadang kita ingin pergi kerja, masuk waktu, maka kita pun udahlah, biar cepat selesaikan aja lah beban ini, maka sholat dengan segera, sholat dengan cepat, baru pergi aman kerja. Subhanallah. Maka ini tentu bukan ini yang dimaksud daripada tujuan sholat itu sendiri. Oleh karena itu, sebagaimana Anda mengucapkan, ketika Anda mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdik, maka dengan demikian ikhwatal iman, Anda telah membaca tahiyat, membaca pujian kepada Allah
yang dengan itu engkau berbicara dengan raja, sang raja ketika engkau masuk dengannya, mengagungkannya serta memuliakan raja itu, yang merupakan muqaddimah, pendahuluan sebelum kita menyampaikan kepentingan kita dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam pujian-pujian kita, di dalam doa iftitah tersebut, ada padanya adabul ubudiyah, adab kita di dalam menghamba kepadanya, yang mendatangkan, yakni Allah Subhanahu wa taala itu mau melihat kita, mau meridhoi kita kembali, mau membantu kebutuhan-kebutuhan kita yang tadinya Allah berpaling dari kita. Tapi dengan pujian tersebut Allah mau melihat kita kembali. وبعد أن يقول العبد دعاء الاستفتاح يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويجوز أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هاتان الاستعاذتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يريد العبد أن يبدأ في العبادة وأن يبدأ بالقراءة، فإنه يقدم أمامها الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان أحرص ما يكون على العبد في مثل هذا المقام الذي هو أشرف مقاماته وأنفعها له في دنياه وآخرته، فهو أحرص شيء على صرفه عنه واقتطاعه دونه بالبدن والقلب، فإن عجز عن اقتطاعه وتعطيله عنه بالبدن، يعني لم يجعله تارك صلاة، اقتطع قلبه وعطله وألقى فيه الوساوس لشغله بذلك عن القيام بحق العبودية بين يدي ربه، وليحيا قلبه ويستنير بما يتدبره ويتفهمه من كلام سيده عز وجل الذي هو سبب حياته ونعيمه وفلاحه. فالشيطان أحرص على اقتطاع قلبه عن مقصود التلاوة. ولما علم الله تعالى جد العدو، أي أنه جاد فيما يريد، وتفرغه للعبد وعجز العبد عنه، أمره بأن يستعيذ به سبحانه ويلتجئ إليه في صرفه عنه، فيكفى بالاستعاذة مؤونة محاربته ومقاومته. فكأنه قيل له: أيها العبد، لا طاقة لك بهذا العدو، فاستعذ بي واستجر بي أكفيكه وأمنعك منه. فإذا استعاذ الإنسان بالله العظيم من الشيطان الرجيم بعد منه، فأفضى القلب إلى معاني القرآن والتدبر والتفكر فيها. فإن مثل الشيطان مثل الشيطان ومثل الإنسان المؤمن كمثل شخص يفر من عدو، وهذا العدو يلحقه يريد أن يقتله، فجاء هذا الإنسان ودخل في حصن حصين والتجأ فيه، فلم يستطع العدو أن يصل إليه. فكذلك حالنا مع الشيطان الرجيم. الشيطان يحسدنا على عبوديتنا لله سبحانه وتعالى ويريد أن يضلنا، بل أقسم بعزة الله عز وجل أن يضل بني آدم إلا عباد الله المخلصين. وهذا الحصن الحصين الذي نتحصن به هو ذكر الله سبحانه وتعالى. فأنت أيها العبد المسلم إن تحصنت بالأذكار وعلقت قلبك بالله سبحانه وتعالى، فإن الشيطان لا يستطيع أبدا أن يصل إليك. وفي هذه العبادة
الجليلة يريد الشيطان أن يصل إليك وأن يسلط عليك الوساوس حتى لا تستفيد منها. فأنت في بداية صلاتك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستحضر هذا المعنى، أي ألتجئ وأعتصم بك يا الله من هذا الشيطان الرجيم المرجوم المطرود والمطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. Ikhwani dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apabila seorang hamba sudah selesai membaca doa iftitah, maka mulailah hamba tersebut, yakni dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitanir rajim. Maka dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, atau ada lafaz ta'awudz yang lain yaitu a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maka aku berlindung kepada Allah As-Sami'il Alim yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk, dari tiupannya, dari kesombongannya, dan juga dari nafthihi wa nafthihi, yakni النفث والشعر, dari sihir, kemudian kesombongan dan tiupan syaitan. Kibir, kesombongan. نعم نفثه ونفخه. Kelas. Nah, jadi ini adalah dua-duanya mana yang kita pakai di dalam ta'awudz, maka hal itu dibolehkan. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, ketika seorang hendak memulai bacaannya yakni Al-Fatihah, maka dia membaca dulu sebelumnya isti'adzah, yaitu perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena syaitan saat itu adalah paling berusaha untuk yakni dia menguasai hamba saat-saat seperti ini. Kenapa? Karena memang ketika hamba sholat, dia berada pada maqam yang paling mulia, kondisi yang paling bermanfaat baginya untuk dunia dan akhiratnya. Maka syaitan paling berusaha untuk mengganggu saat-saat seperti ini. Maka syaitan adalah berusaha sekuat tenaga untuk memalingkan hamba daripada sholat itu, memutuskan antara badannya dan hatinya dari sholat. Ketika dia tidak mampu untuk memangkas, memotong hamba itu dan membuat dia tidak melakukan sholat dengan badannya, masih ternyata hamba itu tetap sholat, nggak mampu membuatnya supaya meninggalkan sholat, maka apa yang terjadi? Dia berusaha memangkas, memotong hamba tersebut, memotong hatinya dan membuat hatinya kosong. Maka mulailah dia merasukkan ke dalam hati hamba itu bisikan-bisikan agar dia sibuk dengannya, mengingatkan ini itu, sehingga dia tidak melakukan hak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rabb-Nya. Sehingga dengan salat tersebut hatinya hidup, terang hatinya, karena dia mentadabburi, memahami perkataan sayyidnya, penghulunya, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itulah memang sebab hidupnya, nikmatnya dan suksesnya hati itu sendiri. Maka syaitan ikhwatal iman adalah menghabiskan segala daya dan upayanya untuk menghalangi kita daripada maksud tilawah di dalam salat kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui ini, Allah Maha mengetahui tentang ini, bagaimana musuh betul-betul sangat konsen dengan dia saat-saat seperti ini,
bahwa syaitan memfokuskan diri mengganggu saat itu, dan Allah juga tahu kelemahan hambanya. Apa yang terjadi? Situlah hikmahnya kenapa Allah memerintahkan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai dinding antara kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala cukupkan kita melawan syaitan dengan isti'adzah, agar kita tidak perlu berperang banyak dengan syaitan, juga melawannya mati-matian. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, ikhwan, wahai hambaku, engkau memang tidak akan mampu dengan musuhmu syaitan ini. Kau memang tidak mempunyai kekuatan untuk itu. Maka berlindunglah denganku. Maka hendaklah engkau memagari dirimu denganku. Maka aku akan cukupkan engkau, dan aku akan cegah engkau daripada dia. Allahu Akbar. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, apabila seorang itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dari syaitan yang terkutuk, maka jauhlah syaitan daripada hamba itu, sehingga hati itu pun bisa fokus memikirkan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, fokus untuk mentadabburi dan memikirkan isi-isi daripada kandungan Al-Quran. Maka syaitan sangat berusaha untuk menyesatkan kita. Maka benteng yang menjaga kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda wahai mukmin, ketika engkau berzikir kepada Allah, maka engkau telah berlindung kepada Allah, maka syaitan tidak akan mungkin sampai pada Anda. Oleh karena itu, Anda di dalam mengawali salatnya jangan lupa untuk berlindung kepada Allah seraya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ثم يبدأ ويشرع العبد بقراءة الفاتحة، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، على طبعا خلاف هل البسملة آية من الفاتحة أم ليست بآية. فإذا أخذ العبد في قراءة القرآن فقد قام في مقام مخاطبة ربه ومناجاته، فليحذر كل الحذر أن يناجيه ويخاطبه وقلبه معرض عنه ملتفت إلى غيره، فإنه يستدعي بذلك بغضه وسخطه، ويكون بمنزلة رجل قربه ملك من ملوك الدنيا وأقامه بين يديه، فجعل يخاطب الملك وقد ولاه قفاه، أعطاه ظهره، أو التفت عنه بوجهه يمنة ويسره. فما الظن بسخط الملك بهذا؟ فما الظن بالملك الحق المبين الذي هو رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين؟ الآن لو واحد في المجلس ونحن نعطي المحاضرة يجلس يعطي ظهره لنا، ماذا سنقول؟ سنغضب. طب لماذا جاء هذا يحضر المحاضرة إن لم يحترم المجلس ويتأدب ويقبل علينا بوجهه وينتبه؟ فلماذا جاء؟ فكذلك ولله المثل الأعلى الصلاة، أنت تأتي للصلاة فتقبل بوجهك وقلبك كما قلنا على الله سبحانه وتعالى. ولما تقرأ القرآن فأنت الآن في مناجاة ومخاطبة لله رب العالمين، كما سنعرف ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. Ikhwani dan akhwati fillah rahimakumullah. Maka setelah itu seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tentu bismillah ini bukan merupakan bagian daripada surah Al-Fatihah, tapi dia adalah merupakan bagian dari Al-Quran Al-Karim.
Maka apabila seorang memulai bacaannya di dalam Al-Quran Karim setelah ta'awudz bismillah, maka dia sebenarnya berada sedang posisi bermunajat, yakni maqam berbicara dengan Rabbnya Subhanahu wa ta'ala dan bermunajat, berdua-duaan dengannya. Maka hendaklah dia hati-hati banget, hati-hati sekali, bahwa dia berdua-duaan berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sementara hatinya berpaling daripada Allah, menoleh kepada selainnya. Karena cara seperti ini akan mendatangkan murka dan marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang seperti ini sama dengan kedudukan seseorang yang didekatkan oleh sang raja kepadanya. Dari misalkan raja daripada salah satu raja dunia, lalu sang raja membuat dia berdiri di hadapan raja, maka mulailah sang raja berbicara dengannya. Ternyata orang tersebut memberikan punggungnya kepada sang raja. Apa yang terjadi, ikhwan? Atau dia menoleh ke kiri dan ke kanan tidak melihat raja. Ya? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi menurut Anda? Bagaimana kira-kira murkanya dan marahnya sang raja kepada rakyat tersebut? Bagaimana pula zon kita, persangkaan kita, kalau yang kita lakukan dengan itu adalah Al-Malikul Haqqul Mubin, sang raja yang benar, yang nyata, sebenar-benar raja, bukan hanya raja dunia, tapi raja dunia dan akhirat dan semuanya, yang dialah Allahu Rabbul Alamin, pemilik seluruh sekalian alam, yang di tangannya tegaknya langit dan bumi dan yakni 7 lapis langit dan bumi. Cobalah hadirin sekalian bayangkan, kalau seandainya salah seorang di antara antum yang hadir ini, lalu dia hadir, lalu dia memberikan punggungnya ke depan, maka apa yang terjadi? Kita bilang, orang ini kenapalah datang orang ini? Kenapa dia hadir di sini? Tapi dia kasih punggungnya. Kalau nggak mau hadir, nggak usah hadir, kan begitu. Ini hadir tapi dikasih punggungnya. Tentu oleh karena itu, Anda dalam sholat juga, wahai saudaraku, maka hadapkanlah wajahmu dan hatimu kepada Allah Azza wa Jal. قلنا قبل قليل أن المقام مقام مخاطبة ومناجاة. كيف؟ الآن نأخذ أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، هذا يسمى حديث قدسي، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. المقصود بالصلاة هنا سورة الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وقال مرة، يعني في رواية أخرى: فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وهنا في هذه الآية يعني ينقسم النصفان، من أول السورة إلى قوله إياك نعبد، هذا النصف لله، هو كله ماذا؟ تعظيم وثناء وتمجيد للرب سبحانه وتعالى. ومن قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة، هذا للعبد، هو دعاء وطلب لمصالحه.
فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. كيف نفهم هذا الحديث؟ هذا الحديث نسمعه مرارا وتكرارا، ولكن أقول كثير من الناس لا يطبق هذا الحديث التطبيق الصحيح. الآن قبل أن أشرع في شرح هذا الحديث، أقول لو كان أحد يخاطبك تتكلم أنت وإياه، أولا يكون كل منكم مقابل للآخر، يقول له السلام عليكم، يقول وعليكم السلام، كيف الحال؟ يقول الحمد لله. ماذا فعلت البارحة؟ فعلت كذا وفعلت وفعلت وفعلت. طب أنت ماذا فعلت؟ يقول أنا فعلت وفعلت. تأمل كيف هذا يتكلم وهذا يسمع وينتبه وهو مقبل على صاحبه، فإذا أجاب هذا يسكت ويسمع وينتبه للكلام، فإذا انتهى هذا تكلم هذا، وكان من الآخر أنه ينصت وينتبه. فهذا في مخاطبتنا نحن بنو البشر في أمورنا العادية. كيف في مخاطبتنا لرب العالمين؟ كيف بنا ونحن نخاطب الله بهذه السورة؟ كيف أو ما هي كيفية هذه المخاطبة؟ اسمعوا وتأملوا هذا الكلام. ينبغي للعبد وينبغي للمصلي أن يقف عند كل آية من الفاتحة وقفة يسيرة. انتبهوا لهذا الكلام. هذه الوقفة اليسيرة من أين جئنا بها؟ لم نأتي بها فقط من هذا الحديث، وإنما أخذناها من أحاديث كثيرة جاء فيها وصف قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أم سلمة وحديث أنس وغيرهما. من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رأس كل آية، يقف عند كل رأس آية، فهذه سنة الوقوف عند رؤوس الآيات، يعني عند نهاية الآيات. أيضا جاء في وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للفاتحة أنه كان يمدها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. نرجع إلى ما نحن في صدده. فإذا يقف عند كل آية من آيات الفاتحة وقفة يسيرة. لماذا؟ كأنه يسمع الرب يجيبه، ينتظر جواب ربه له، وكأنه سمعه يقول حمدني عبدي حين يقول الحمد لله رب العالمين. ألم نأخذ قبل قليل في الحديث أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين فإن الرب يقول حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الرب أثنى علي عبدي. طيب واحد يقول الحمد لله رب العالمين، طيب وإذا قال مالك يوم الدين يقول الرب مجدني عبدي أو فوض إلي. طب واحد لما يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أو واحد يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هل هذا يكون أولا قرأ كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقف عند كل آية؟ لا. هل مدها؟ أيضا لا. هل استشعر فعلا أنه واقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى وأنه يناجيه؟ أيضا لا. إذن ما هذه الصلاة؟ فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين،
يقول الرب سبحانه وتعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول الرب سبحانه وتعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن خذوها مني، إذا أراد الواحد منكم أن يقف بين يدي ربه وأن يستشعر فعلا أنه يناجي ربه سبحانه وتعالى فليقرأ هذه القراءة. يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقول: الحمد لله رب العالمين. ينتظر: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا يجب أن تكون قراءتنا في الصلاة. لما تقرأ هذه الآيات فإنك كلما كنت تعرف المعنى فهذا يجعلك تزداد خشوعا وخضوعا، وفعلا إذا قرأت الآيات فإنك تخشع. أتعرفون ما معنى الخشوع؟ هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل لو أنزل عليه هذا القرآن لكان خاشعا متصدعا. الله أكبر. أقلوبنا أشد قساوة من الحجارة؟ أشد قساوة من هذه الجبال؟ لا تلين ولا تخضع ولا تخشع لله سبحانه وتعالى. ولذلك وبهذا أختم محاضرة اليوم ولقاء اليوم بأنه في لقاء الغد، وهو سيكون اللقاء الختام إن شاء الله، أول ما نبدأ درسنا هو تفسير سورة الفاتحة، ثم نكمل بمشيئة الله تعالى بقية العبوديات وكيف يكون الخشوع في الركوع وفي الاعتدال منه وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين وفي التشهد وفي باقي الصلاة. فأطلب من كل واحد منكم أن يحرص كل الحرص ألا يأتي غدا إن شاء الله تعالى إلا وقد قرأ تفسير سورة الفاتحة، أي تفسير مختصر، اقرأه وكرره وحاول أن تفهم هذه المعاني، وفي صلاتك تستحضر هذه المعاني فسترى كيف يكون الخشوع. وسنفصل إن شاء الله في تفسير السورة يوم غد بمشيئة الله تعالى. Ikhwani dan akhwati fillah rahimakumullah. Barusan kita menyebutkan bahwa di dalam salat kita berada pada maqam kedudukan mukhatabah, yakni berbicara dengan Allah, bermunajat dengannya. Bagaimana kita ambil keterangan tentang hal ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa beliau mengatakan, saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, ini menunjukkan hadis kudusi, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain, aku membagi salat antaraku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Yang dimaksud dengan salat di sini adalah
surah Al-Fatihah. Maka wali abdi ma sa'al, bagi hambaku apa yang dia minta, terserah dia. Ketika hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, pengatur Rabbul Alamin, maka Allah mengatakan hamadani abdi, hambaku memujiku. Ketika hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah mengatakan athna alayya abdi, sungguh hambaku memujiku. Ketika seorang hamba mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka Allah mengatakan majjadani abdi, maka hambaku menyanjungku. Ataupun Allah di dalam riwayat yang lain fawwada ilayya abdi, sungguh hambaku telah menyerahkan dirinya padaku. Ketika hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menghamba dan hanya kepadamu lah kami minta tolong, maka Allah mengatakan bahadza baini wa baina abdi, inilah antaraku dan antara hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta, wali abdi ma sa'al. Maka perhatikanlah di sini dalam ayat ini Allah telah menjadikan surah Al-Fatihah dua bagian. Bagian pertama daripada alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, sampai di sini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, pujian-pujian kepadanya. Kemudian dari ayat Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya, maka inilah kata Allah bagi hambaku apa yang dia minta. Ini adalah bagian hamba. Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimakumullah, ketika seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan-jalanmu yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan juga engkau sesatkan. Maka Allah mengatakan hadza li abdi wa li abdi masa'al, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimanakah kita memahami hadis ini ikhwatal iman? Maka bagaimanakah implementasi pelaksanaan daripada hadis ini? Maka saya katakan, kata Syekh, bahwa kalau seandainya, cobalah antum bayangkan, kalau seandainya ada dua orang yang saling berbicara, satu berbicara, yang lain diam. Ketika yang lain diam, dia pun berbicara. Maka dia bertanya, bagaimana keadaanmu? Maka dia mengatakan alhamdulillah begini. Kemudian bagaimana keadaan anda juga? Jadi begitulah kalau dua orang hamba saja gantian berbicara, nggak sama-sama berbicara dan ngerocos saja dalam bicaranya, maka ikhwatal iman rahimakumullah, bagaimana pula kita dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada diam di dalam membaca itu? Maka bagaimana engkau mau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat Anda kalau begitu? Sedangkan di antara manusia saja, ketika ada orang yang bicara satu, maka yang lain diam. Apabila dia selesai berbicara, maka yang lain baru berbicara. Begitu seterusnya ikhwatal iman. Maka kalau ini terjadi perbincangan di antara manusia sesama manusia, bagaimana pula lah kiranya perbincangan antara kita dengan Allahu Rabbul Alamin. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, hendaklah bagi seorang yang salat untuk berhenti sejenak pada tiap-tiap ujung ayat dalam membaca Al-Fatihah, yaitu dengan perhentian biarpun sejenak. Dia seolah menunggu jawaban dari Rabbnya untuk dia, seolah-olah dia mendengarnya mengatakan hamadani abdi ketika dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin.
maka dia menunggu dulu ucapan Allah, hamadani abdi, hambaku memujiku. Ketika dia sudah mengucapkan, maka bukankah telah kita sebutkan tadi hadis yang di atas, ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamadani abdi, maka hendaklah seorang membaca di dalam bacaannya, ya, di dalam bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang saya sebutkan ini bukan dari saya, tapi ini adalah pemahaman dari akumulasi dari beberapa hadis yang kita pahami dari Nabi SAW, bukan datang dari kita. Antara lain adalah hadis dari Ummu Salamah, hadis Aisyah dan yang lain-lain, bahwa Nabi SAW ketika membaca surah Al-Fatihah, Nabi SAW itu berhenti pada tiap-tiap ujung ayat itu. Maka kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW itu memanjangkan bacaannya itu. Maka Nabi SAW membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti sejenak, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Begitu seterusnya Nabi SAW memanjangkannya, kemudian berhenti pada tiap-tiap ayat itu. Bagaimana kalau kita di Indonesia kira-kira? Apalagi tarawih, Wallahul musta'an. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian apabila seorang hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka dia berhenti sejenak mendengarkan firman perkataan Allah, jawaban Allah, asna alayya abdi, hambaku memujiku. Demikian Maliki Yaumiddin adalah yang merajai hari kemudian, maka dia menunggu dulu perkataan Allah, majjadani abdi, hambaku memuliakanku, mengagungkanku. Kemudian ketika dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami beribadah, tunduk, dan hanya kepadamu lah kami minta tolong, maka dia pun menunggu jawaban dari Allah, hadza baini wa baina abdi, inilah pembagian antara aku dan hambaku, wa li abdi ma sa'al, bagi hambaku lah apa yang dia minta. Maka demikian ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka dia menunggu hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, inilah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Oleh karena itu kata Syekh, ambillah dariku pemahaman ini. Maka apabila Anda berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah Anda berusaha mempraktekkan tata cara bacaan-bacaan ini. Maka kembali beliau mempraktekkan bacaannya tadi, maka hendaklah dengan pelan-pelan berhenti pada setiap ayat dan dipanjangkan. Yaitu beliau kembali mempraktekkan Alhamdulillahi Rabb, tentu setelah a'udzu dan bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya sampai waladdallin. Maka berhenti pada tiap-tiap penggalan-penggalan ayat itu sendiri. Maka ini haruslah seperti ini bacaan kita di dalam salat kita. Maka Anda setiap kali Anda mengetahui makna-makna ayat ini, akan menambahi kehusuanmu dalam salatmu. Bahwa apakah Anda mengetahui makna khusyuk dalam salat itu? Maka itulah di dalam firman Allah, Law anzalna hadzal Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, walau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada pegunungan-pegunungan yang begitu besar dan tingginya, maka engkau akan dapatkan khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dia khusyuk, maka dia gemetar karena karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apakah memang
hati kita lebih keras daripada bebatuan-bebatuan itu? Apakah memang oleh karena itu, ikhwatal iman rahimakumullah, inilah barangkali pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelum nanti insyaallah pertanyaan-pertanyaan, kita akhiri perjumpaan kita. Yang saya mengharapkan kepada antum-antum semua, mohon sebelum datang antum besok kemari bertemu dengan saya, setiap antum pastikan telah membaca tafsir surah Al-Fatihah. Mohon antum, tafsir yang mana aja antum baca, tafsir surah Al-Fatihah, baru besok kita bertemu. Paham insyaallah ikhwan dan akhwat sekalian? Jadi jangan, ini nasihat Syekh, karena besok kita akan merincikan yakni lanjutan daripada yakni bacaan-bacaan salat dan seterusnya yang beliau sebutkan. Maka saya mengharapkan hal ini kepada antum, jangan datang besok kecuali sudah membaca tafsir surah Al-Fatihah. Silahkan ada buku di situ banyak atau pinjam dan seterusnya ikhwan, atau melalui browsing di internet. Barangkali ini yang saya wallahu alam ikhwatal iman yang bisa saya pahami dari syekh kita, dan tentu di sana ada kekurangan-kekurangan dan pemahaman yang salah dari ana mohon maaf kepada antum. Idan ikhwani dan akhwati fillah rahimakumullah, sebagaimana ana sebutkan tadi, sampai di sini pertemuan kita bagian pertama, yaitu kajiannya. Insyaallah akan kita lanjutkan besok rincian-rincian tentang bagaimana sujud, bagaimana ruku dan semuanya. Ini adalah pemahaman yang subhanallah dalam sekali, maka jangan sampai antum ketinggalan. Sekarang kita tunggu dari antum kalau ada pertanyaan. Kalau ada, boleh pertanyaan langsung, boleh tertulis, silakan. Bagi akhwat-akhwat boleh kasih melalui tolong panitia kalau ada pertanyaan, silakan. Bagi antum yang ingin bertanya, ya tafadhal. Mohon suaranya agak dikerasin. Tafadhal akhil karim. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Bagaimana dengan pertanyaan dengan baca Al-Fatihah seorang makmum di belakang imam? Setelah seorang imam membaca Al-Fatihah, kemudian makmum di belakangnya kan membaca Al-Fatihah, apakah dia juga memberi tenggang waktu antara ujung ayat dan ujung ayat berikutnya? Iya. Sementara kalau seandainya kita sholat berdua, Ustaz, itu kan kita harus selain membenarkan bacaan imam, kalau seandainya dia salah, juga kita harus mendengarkan bacaan surah dari imam tersebut. Iya. Pertanyaan yang cerdas, bagus. Barakallahu fiik. Qala Syekh, kaifa bil ma'mum wara' al-imam? Hal yaqra' mithla ma نشرح هو يعني خلف الإمام، والحال قد يكون مثلا هو والإمام اثنين فقط، بجانب أنه لابد أن يقرأ، ثم إذا حدث شيء لابد أن يصلح. إذن ماذا يفعل في هذه الحالة؟ هو الأصل أن القراءة الجهرية قراءة الإمام يعني تغني عن قراءة المأموم. ونحن إذا وصلنا إلى يعني هذه المرحلة أن تكون القراءة للإمام والمأموم يعني بهذه الطريقة، فهذا يعني من الخير الكثير. ولكن للأسف كلنا نعرف أن حال كثير من الأئمة ما أن يبدأ بالفاتحة إلا وينتهي منها بسرعة من غير خشوع ولا تدبر ولا تفكر. فنحن نسعى جاهدين أن نصلح أنفسنا أولا، وأن نطبق هذا الشيء الذي نتعلمه على أنفسنا شيئا فشيئا، خاصة في البيت، في صلاة النافلة، في صلاة السنة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. Barakallahu fika akhil karim. Bahwa asalnya pada dasarnya adalah bahwa dalam qiraah jahriyah sebenarnya, dalam qiraah jahriyah
Maka sebenarnya itu kata beliau, bacaan imam itu cukup bacaan bagi makmum. Kemudian apabila kita sudah sampai pada marhalah seperti ini, imamnya membaca alhamdulillahirabbil alamin, seperti khususnya seperti itu, enak, dan kita pun bisa sebenarnya membaca kalau membaca kan. Kemudian tapi yang jadi masalah sekarang ini, sebagaimana antum ketahui, kondisi sekarang nih imam-imam kita ini, ya subhanallah, yakni bacaannya pun ya antum tahu aja, dia kayak perjalanan apa ya kita bilang kalau bahasa Indonesia, kayak kereta api, nggak ada lampu merahnya. Maka apa yang terjadi pada kita? Kita berusaha untuk sebisa kita untuk mempraktekkan ini semua. Khususnya dalam salat-salat kita, salat-salat sunnah kita, ya kita lakukan hal itu pada salat-salat sunnah. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan amal saleh kepada kita semua. Baik, ikhwatal iman rahimakumullah, di sini ada beberapa pertanyaan. Qala ya Syekh, bagaimana kiat-kiat untuk makmum agar salat secara khusyuk jika mendapati imam yang salat terlalu cepat atau tidak tamakninah? Qala ya Syekh, ma hiya yani musaidah, al-asya' musaidah lil ma'mum liyusallun yani khashi'in idza wajadu anna al-imam yusallun yani musri'in, al-imam yusalli musri'an atau yusalli biduni tamakninah. ابحث عن إمام يصلي بطمأنينة. سيأتي معنا إن شاء الله غدا يعني التفصيل، يعني ما يتعلق بالخشوع وكيفية الطمأنينة. فبعض الناس قد لا يعني يحسن صلاته وتكون صلاته باطلة، وهذا كحال المسيء صلاته الذي كان لا يتم الركوع ولا يتم السجود ولا يتم الاعتدال. فالله المستعان. Pertama kata Syekh, antum cari aja imam yang sholatnya itu sholat dengan tamakninah. Ini yang solusi pertama dulu. Kemudian sebenarnya insyaallah termasuk kiranya besok bagian pembahasan kita insyaallah tentang rincian masalah khusyuk dan bagaimana kaifiyat tata cara tamakninah itu sendiri, apa yang dimaksud. Di dalam hadis memang tentang hadis yang musyi salatah, yang salatnya itu jelek, dikatakan memang dia itu tidak salat dengan tamakninah. Nah ini insyaallah besok lebih terperinci masalah ini insyaallah. Kemudian kalau Syekh, bagaimana menghilangkan gangguan disebabkan orang di sebelah kanan dan kiri kita yang ketika dalam sholat berjamaah perbuatan dan bacaannya terlihat dan terdengar oleh kita menyelisihi sunnah? Qala Syekh, yakni ma hiya tariqatuna fi yakni madha an natakhallas min بعض الناس يصلي بجانبنا الأيسر والأيمن، هؤلاء قراءتهم نسمع وأيضا أفعالهم في الصلاة خلاف السنة. يعني كيف لكي يزيل هذا يعني وسواس عنا؟ صلي جنب شخص لا يجهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. فهذا للأسف أنا يعني أسمعه وأشاهده ليس فقط في الصلاة الرفع الصوت بالقرآن، حتى في المسجد خاصة يوم الجمعة تجد الكل يرفع صوته بالقراءة، وهذا كله يعني خلاف السنة وخلاف نهي يعني ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن يكون القراءة بصوت خافت،
وأن يكون فيها التدبر وأن يكون فيها الخشوع. أما هذا رفع الصوت فهذا كما ذكر السائل وسوسة، لكن بحيث يسمع نفسه ولا يشوش على غيره هذا لا بأس فيه. لكن أن يصل الحد أن يرفع الصوت وطبعا يعني يجعل هو لا يخشى في صلاته ويشوش على غيره فهذا لا يجوز. فنقول لك أعانك الله وأنت في الصلاة حاول قدر المستطاع أن تركز في قراءتك ولا تلتفت إليه. Iya, ikhwatal iman rahimakumullah, beliau juga mengatakan ya kalau memang bisa memungkinkan pilih aja sholat di samping orang yang Allah musta'an, sholat yang tidak mengganggu Anda gitu. Karena mungkin bisa kita hafal orang ini selalu bikin ribut kan gitu. Jangan sholat di samping dia, ini yang pertama. Seterusnya Nabi SAW sebenarnya sudah memberikan arahan agar la yajhar ba'dukum ba'dan fil qira'ah. Jangan sebagian kalian atau sebagian yang lain itu mengeraskan suaranya itu. Kita juga dapatkan pada hari Jumat itu orang berkumpul di masjid sama-sama membaca keras-keras mengganggu yang sama-sama mengganggu. Ini sebenarnya mengganggu orang lain tidak boleh. Hukum asal daripada qiraah itu sendiri yaitu dengan suara pelan tanpa mengganggu orang lain. Maka gaduhan, suara gaduh dalam sama-sama ngaji ini hukum asalnya sebenarnya nggak boleh ini secara ini. Namun bagaimanapun untuk Anda berusahalah untuk ini fokus pada sholat Anda. Apapun yang terjadi usahakan untuk diri Anda selamatkan, fokus pada gerakan dan bacaan-bacaan Anda. Kemudian تفضل يا شيخ بهذا بالعربية مباشرة. لقد بين لنا أن المصلين إذا دخل إلى الصلاة ينبغي عليه أن لا يفكر إلا ما يلزم الصلاة من الأذكار والقراءة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه خفف صلاته ببكاء الصبي. وما العلاقة بين هاتين المسألتين؟ لا تعارض بين المسألتين. مسألة التفكر في الصلاة والقراءة هل تجعلك يعني تخرج عن المحيط الذي أنت فيه؟ لا. فالآن هذا الصوت سمعناه، لو كنت أنت الآن مهما كنت مشغولا ويعني تتفكر فيه فستسمع هذا الصوت، تعرف أنه هذا صوت صغير يعني أمه معه حتى لا يتفطر قلبها عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة لما يسمع من صلاة الرجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كان يعني يطيل الصلاة حتى أنه من كثرة إطالته للصلاة صلوات الله وسلامه عليه كانت تتفطر قدماه. نحن الواحد وقف منا 5 دقائق يتعب، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل إلا قليلا، فكان من طول القيام تتشقق قدماه الشريفتان صلوات الله وسلامه عليه. فنحن لا تنافي ولا تعارض بين الخشوع في الصلاة والتفكر وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع بكاء صبي خفف يعني صلاته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. Paham ikhwan? Kuntina fahimtum. Jadi akhi kita, ustaz kita Medi menjawab, ya Syekh, tadi Anda menyampaikan tentang kita dalam salat itu harus fokus dan kita jangan keluar dari salat seperti itu. Bagaimana pula dengan hadis Nabi SAW dalam Bukhari bahwa Nabi SAW meringankan salatnya gara-gara mendengarkan suara anak-anak. Bagaimana ini? Nabi mendengarkan yang lain juga. Kata Syekh, tidak ada pertentangan antara hadis Bukhari dengan pembicaraan kita. Karena biar bagaimanapun seseorang itu sholat, dia fokusnya, sibuknya dengan sholatnya, tentu tetap saja mendengarkan suara, bukan? Jadi bukan maksudnya khusyuk itu tidak mendengarkan apa-apa lagi. Itu orang pingsan lagi kali itu. Jadi
Ikhwatal iman rahimakumullah, tidak syak lagi bahwa Nabi SAW kebiasaan beliau itu salat, yaitu dengan panjang salat beliau itu. Adapun kita ini salat 5 menit dah selesai, 5 menit ya. Jadi adapun Nabi SAW qiyamul lail, yakni di malam hari itu beliau qiyam kecuali sedikit, sehingga kaki beliau pun pecah-pecah gara-gara banyaknya berdiri untuk salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kembali kepada substansi pertanyaan, di mana tidak ada pertentangan antara khusyuk dan tafakkur Nabi SAW dalam salat, dan antara mendengarkan suara anak-anak tersebut, lalu dia mendengarkan suara anak-anak dalam salat, maka Nabi SAW pun meringankan salatnya karena takut terganggu ibu daripada anak-anak kecil tadi. Demikian ya ikhwatal iman. Kemudian ada pertanyaan, Ustaz, apakah termasuk khusyuk apabila kita sedang sholat lalu kita teringat sesuatu hal, misal urusan dunia, lalu kita cepat-cepat sadar bahwa kita sedang sholat dan mencoba fokus kembali? Qala Syekh, hal min al-khusyuk idza kunna fi athna'i shalah tadhakkarna asya' dunyawiyah thumma نتنبه بسرعة أننا في الصلاة ونركز مرة ثانية في الصلاة. هو هذا عدم الخشوع، وهذه هي وسوسة الشيطان. ولذلك يقال إذا ضاع منك شيء أو فقدت شيء فصل ركعتين فإنك ستتذكر أين وضعته أو أين فقدته، لأن الشيطان حريص أن يصرف الإنسان عن خشوعه في صلاته. فإذا جاء يصلي فالشيطان يأتي يوسوس له، أنت ذهبت إلى المكان الفلاني، أنت وضعته في المكان الفلاني، فهذا لا ينتبه إلا وهو في التشهد. وهذا الذي يريده الشيطان، أن لا يأخذ الإنسان من صلاته أجرا وثوابا. فحال السائل يعني ذكر أنه يكون في صلاته ثم يتذكر شيء من الدنيا، وهذا هو التذكر شيء من الدنيا هو الخروج عن الخشوع، ثم تذكر أنه في الصلاة فعاود التفكر، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصحيح، أن الإنسان يتفكر فيما هو فيه، أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يتفكر في الصلاة، يتفكر في الجنة، في النار، في الموت، يتدبر ويتأمل معاني ما يقرأ من آيات ومن أذكار. والله أعلم. Ya, kata Syekh bahwa yang terjadi seperti ini, inilah dia yang tidak khusyuk itu sendiri. Ketika seorang berpikir tentang sesuatu duniawi, maka ini masih termasuk tidak khusyuk. Jadi ini termasuk bagian daripada waswas, yakni syaitan, gangguan syaitan. Maka mulailah ketika Anda sholat teringat, wah, Anda mempunyai barang yang hilang, maka mulai ingat, oh iya di sini ini. Itulah dia yang tidak ini. Maka kadang seorang Anda itu sholat, ternyata Anda sadar kembali ketika Anda itu sudah tasyahud rupanya. Udah rupanya tasyahud akhir ya. Jadi inilah dia memikirkan sesuatu di luar sholat, memikirkan bersifat duniawi, ini sesuatu ini menunjukkan tidak khusyuknya kita dalam sholat kita. Maka memang syaitan itu berusaha supaya kita keluar dari sholat kita tidak mendapatkan apa-apa pahala daripada sholat kita itu. Kalaupun dapat hanya ya emperan-emperannya aja kalau istilah kita. Jadi seorang itu sholat, hendaklah dia mengingat selalu bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan tentang surga, tentang neraka dan yang lain. Wallahu a'lam. Kemudian ini cerita atau pertanyaan nih, ikhwan? Ini itu minta maaf dulu ya. Ini panjang ini, Syun. Apakah boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk sebagai perumpamaan seperti Allah dengan raja, sedangkan hujjah telah jelas? Qala ya Syekh, bismillah, hal yajuz lana an
numathil Allah azza wa jalla bil makhluq kama mathalna Allah azza wa jalla bi ar-rais bi al-malik, yakni wal hujjah wadihah. هذا ليس من هذا. هذا مثل، والمثل يعني يجوز فيه، وهذا مذكور في القرآن ومذكور في السنة، فلا حرج في ذلك. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, ini kata Syekh bukan jenis daripada penyerupaan yang terlarang dalam akidah itu. Karena ini dalam Al-Quran dan Sunnah disebut dengan mathal. Jadi bukan tasbih penyerupaan. Ini permisalan, bukan maksudnya penyerupaan. Beda di dalam pelajaran tauhid itu. Oleh karena itu ini sesuatu yang dibolehkan dalam Al-Quran. Allah gambarkan cahaya Allah dengan ini, dengan itu. Bagaimana dalam Al-Quran gambarkan tentang surga, tentang cahaya Allah dan seterusnya. Jadi ada namanya dalam bagi antum yang belajar bahasa Arab namanya mathal dalam balaghah, permisalan. Jadi ketika dikatakan misalkan syekh kita seperti harimau di dalam keberaniannya, antum bilang sama enggak syekh dengan harimau? Ya enggak, itu kan permisalan, bukan penyamaan ya ikhwan. Ini bahannya bahasa. Jadi bukan masalahnya hujjah sudah jelas. Ini karena kitanya belum paham beda antara tasbih penyerupaan dengan mathal ya. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana hukum imam membaca surat dengan menggunakan Al-Quran besar di hadapannya dengan sengaja? Apakah itu termasuk bid'ah? Dan bagaimana dengan makmum yang mengikuti imam tersebut? Dan apakah yang harus makmum lakukan jika hal tersebut termasuk bid'ah? Syukran. Qala Syekh, yakni ma'al hukum yakni an yaqra al-imam min al-mushaf, mushaf kabir amamahu muta'ammidan, hal hadhihi bid'ah am la, wa kaifa bil ma'mum idza kana hadha, madza sayaf'al idza kana hadhihi bid'ah? في صلاة الفريضة ولا في النافلة التراويح في رمضان مثلا؟ هو ما بين أي صلاة. المهم الإمام يقرأ سورة وهو يستخدم قرآن كبير أمامه، مثلا هو يصلي وربما هذا يدعو القرآن معروف هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فهذا إن لم يكن قارئا وليس بحافظا فلا ينبغي له أن يؤم الناس. ويعني إن كان هناك من يعني تجاوز أو سماح في القراءة فيكون ذلك في رمضان في صلاة التراويح لمن لم يكن يحفظ، لكن الأصل حفظ القرآن، والأصل ألا يؤم القوم إلا أقرأهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا صلاة من خلفه لو كان حتى بالفريضة الصلاة صحيحة، لكن هذا خلاف السنة. Iya. Kata beliau, Syekh mengatakan bahwa Nabi SAW mengatakan dalam kaidah masalah imam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami manusia itu yang paling pandai bacaannya dalam baca Qur'annya. Jadi kalau memang dia tidak bisa membaca, tidak ada hafalannya, jangan dia maju jadi imam. Jadi namun ketika kondisi-kondisi terdesak, tidak ada lagi yang lain misalkan sementara, maka itu harus dilakukan, maka lakukan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan boleh. Itu kata beliau. Maka bagaimanakah hukum makmum yang ketika ini terjadi pada salat fardu? Insya Allah tetap salatnya sah salatnya. Akan tetapi hukum asal janganlah orang tersebut jadi imam, karena yang menjadi imam orang yang lebih banyak hafalan dan bacaannya, pandai bacaannya. Kemudian ya naktafi. Ada akhir soal. Kita akhiri dengan soal yang nih, ikhwan.
Bagaimana sholatnya seseorang perempuan apabila terpaksa sholat di masjid yang hijabnya tidak sempurna? Apakah harus membuka cadarnya sehingga laki-laki lain bisa melihat wajahnya, atau sholat dengan memakai cadar? Qala Syekh, kaifin ini bi salatil mar'ah, yakni halatul masjid laysa fihi sitar yani kamil yahjub bainal nisa wal rijal. هل يعني يخلع نقاب أو يستعمل نقاب لأنه قد يراه الناس الرجال كذا. السؤال: لماذا تصلي المرأة في المسجد؟ الأصل أن تصلي المرأة في بيتها، وألا تصلي يعني في المسجد إلا إذا كان هناك حاجة أو خشية فوات وقت أو نحو ذلك. لكن أن تتعود النساء أن يعني يصلين في المسجد هذا أيضا خلاف السنة. وقضية نزع النقاب أو إبقاء النقاب هو يعني أو هذه المسألة يعني مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، ولكن نقول يعني طالما أنه لا يوجد ستار تبقى منتقبة. لكن المسألة أكبر من قضية النقاب، ليست المسألة كشف وجه، لكن المسألة أن هذه امرأة والمرأة عورة، فتقوم وتجلس ويعني تسجد، هذا لا ينبغي أن يكون أمام الرجال، والله تعالى أعلم. Iya. Jadi kata beliau, yang menjadi pertanyaan justru pertanyaan ini menimbulkan pertanyaan lain, yaitu kenapa dia memang harus sholat di masjid. Ini jadi pertanyaan, kenapa harus sholat di masjid? Karena hukum asal daripada wanita itu sholatnya di rumah, kecuali karena mungkin ada hajat, perluan seperti mungkin ya halaqah atau apa ya, belajar, maka membiasakan wanita membiasakan sholat di masjid itu menyelisih sunnah. Masalahnya itu khilaf sunnah. Maka namun di dalam permasalahan niqab, cadar ini memang permasalahan yang khilaf di antara ahli ilmu. Maka kita melihat ya ketika memang tidak ada sitar, maka tidak mengapa wanita itu tetap memakai cadarnya di dalam salatnya itu dalam kondisi seperti itu. Ya wallahu alam bisawab. Mungkin ini ikhwan barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkahi ana dan antum semua, dan Allah pertemukan kita besok lagi insyaallah dengan syekh kita. Kiranya antum ingat baca tafsir sebagaimana nasihat Syekh Al-Fatihah, dan insyaallah kita ketemu lagi untuk besok. Ana mohon maaf pada antum. Kiranya inilah yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita